आमे माउसी फोटो उठाउछु बाहरी नु सुनती कौन कौन ए ता संगे लागु छ मोर झियो संगे जमा लागे ना कहि हाय फ्रेंड्स सी को मु कहि वेलकम बैक टू माय चैनल ओडिया ब्लॉग जुनू मनु केमती अच्छे आपण मैंने आशा कर निश्चय भल रही पवित्र पड़ा संक्रांति अवसर में आपण समस्त अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आज हूँ नूतन वर्ष आम ओडिया मानकर नाम धन आज कौन आम ओडिया ओडिया मास मंदिर जीवा को मंदिर जीवा कहीदेल जगह को मंदिर सी छिड़ा खेला को गोड़ी जाऊँगी मो आखि देखिए रखी गुदुलटा मो जो मोर सब फोटो वीडियो कर दे पोज देख हाँ उठी जाटी आई जाऊन सब लिपस्टिक मोर लगे सब लिपस्टिक मोर लगे देला कैमरा नष्ट हो गया से जा तू तू कहीं तक लक्ष्य कर तते से गोड़ी बोली कहूँ टमी कहूँ सजबाज कुआड़े जाइला गलाड़ी तो तो सह जीवा को कहूँ से धन गोड़े सोई था सोई था सी सोई था कौन कहलु अरे बस ना धूली बटी कि पिलाटा तेरे आसले ठाकुर पूजा हम ठाकुर पूजा जाऊ एका जा तू एका पड़ा हाँ एका जा हाथ तो हाँ बस ये टमी डाक टमी आ टमी टमी आइला आइला मौसा गोटे टीका पिंधि हाँ मौसा तुम टे जस्ट ल मौसा टे जस्ट सर्ट कौन बिकिलिया हूँ जीव बोलिकी जाओ पढ़ पढ़ आज मंदिर बाकी बाकी चल आज बहुत भिड़ नबू गला बेलू नबू गला बेलू नबू थोई दे गला बेलू आम ठाकुर टी आगे जा मुंडिया मार सारे बदल दे आइसक्रीम लगेबू मु जाऊँ चलना 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 आसुन ठाकुर भजन करबटी आसिले देवी ना देवी आसे मुझे सब सरीगला काम गले गले आइसक्रीम बिका पड़ेला तो मुझे कहूँ मत ए दे जा भोग खाइले दबू बोली से पड़ेला साढ़े
ସେ ସେଠି କ'ଣ କିଣୁଛନ୍ତି ଇଏ ଏଠି ବାଲିରେ ମସ୍ତ ହେଉଛି। ଚାଲ ଖାଲି କାଦୁ ହ ହେଇ 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 ଫୁଲେଇ ରାଧା ଭାରି ଫୁଲି ଯାଉଛି ତ ମୋତେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇକି ଆଣିଛି ମାନେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ କଲେ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଣିଲ ବାପା ଠାରୁ 10 ଗୁଣା ହବ ଛୁଆ ଘରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିକି ଏବେ ସବୁ ଫଳ କାଟିଦେଲି ଅଙ୍ଗୁର ସେଉ ନଡ଼ିଆ ସବୁ ପକେଇକି ଏବେ ପଣା କରିବି ଭୋଗ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବି ତାପରେ ଯାଇ ଯାହା ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଗ୍ନି ଦୀପ ଲଗେଇନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କର ସବୁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପଇତା ତାଙ୍କର ସବୁ ମାଳ ନୂଆ ସବୁ ଆଉ ସବୁ ରେଡ଼ି କଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଏଠି ମୁଁ ବସିଯାଇଛି ସବୁ ମାନେ ତାକୁ ସବୁ କଦଳୀ ଚୋପା ଛଡ଼େଇବି ସବୁ ଛତୁଆ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ପାଖାପାଖି 1:10-15ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ବାସି ଫୁଲ କାଢ଼ିକି ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାଜସଜା ଠାକୁର ଗାଧେଇବେ ଏମିତି କରିକି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା ପାଖାପାଖି ମୋର 2ଟା 2:30 ହେଇଗଲା ମାନେ ପୂଜା ସରୁ ସରୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା କାହିଁକିନା ମୋର ପୂଜା ତ ସର୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କରିପାରେନି 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୋତେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ପାଖାପାଖି 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ମୋତେ ଲାଗେ ମୁଁ 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ନ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ଠାକୁର ପୂଜା କରିପାରେନି ଏତେ ସର୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଏଠି ଆମର ଚଉରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ହେଇସାରିଛି ଫାଷ୍ଟ ମଉସା ପୂଜା କରିଦେଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଘର ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଥିଲି ତାପରେ ପୂଜା ଲେଟ୍ ଟିକେ ହେଲା କରିବାରେ ଆଉ ଏଠି ଗୋବର ଡାଙ୍ଗ ନଡ଼ିଆ ମାନେ ବାଉଙ୍ଗା ଯାହା ଯେମିତି ହେବା କଥା ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମର ପୂଜା ହେଇଗଲା ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଦହି ପକେଇକି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଣାରେ ମୁଁ ଦହି ପକେଇଲିନି ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ପିଇଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଟିକେ ଦହି ପକେଇଦେଲୁ ତା ଦେହରେ ଆଉ ଦହି ପକେଇକି ରେଡ଼ି କରିକି ତାଙ୍କୁ ତାଟିଆରେ ଦେଇଦେଲି ସେ ପିଇଲେ ଆଉ ପଣାଟା ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ରହୁଛି ନମସ୍କାର।